नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा आमर +3 ओडिया ऑनर्स रो 6 सेमिस्टर रे जो अच्छी कोर 13 पेपर रो आमर जो अच्छी आत्मजीवनी आम आज आलोचना करवा आत्मजीवनी रो संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। तो चलो देरी न करके स्टार्ट करवा। आत्मजीवनी रो संज्ञा क्या कह जाए, तापर तार स्वरूप कौन सब अच्छी एवं तार प्रकार भेद बा आत्मजीवनी को केते भाग में विभक्त करा जायछि से विषय रे जानिबा। तो देखिबा कौन अच्छी आत्मजीवनी रो संज्ञा। तो आत्मजीवनी जड़े व्यक्तिर व्यक्तिगत जीवन रो सत्य संघटित घटना समूहर एक कलात्मक अभिव्यक्ति। वास्तव घटना मान लेखकों सर्जनशील कल्पना रंगरे रंजित होई प्रकाश लाभ करिथाए। एहार आविधानिक अर्थ हेउची निज द्वारा लिखित निजर जीवन चरित। इंग्राजी रे एहाकु ऑटोबायोग्राफी कहा जाए। संस्कृत रे एहा आत्मवृत्त कथन, आत्मचरितम इत्यादि शब्द रे चिन्हित। संस्कृत रे एहाकु कौन कहा जाए ना आत्मवृत्त कथनम एवं आत्मचरितम इत्यादि शब्द रे यह चिन्हित। एवं इंग्राजी रे आत्मजीवनी को कौन कहा जाए ना ऑटोबायोग्राफी। अमेरिकार समालोचक प्रोफेसर जोसेफ टी सिफल आत्मजीवनी संज्ञा संपर्क में मत दियंती। आत्मजीवनी संपर्क में किसी मत देती कौन देखिबा। द ऑटोबायोग्राफी प्रॉपर इज कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ with a stress laid on introspection or on the significance of his life against a wider background। अर्थात आत्मजीवनी हेउची लेखकर विस्तृति पटभूमि उपरे पर्यवेसित जीवन कहानी आत्मविश्लेषणात्मक और गुरुत्वपूर्ण घटनावलीर वर्णना। यह व्यक्ति आत्मसत्तार वास्तव रूप तथा कलात्मक अभिव्यक्ति। तब आत्मजीवनी स्वरूप। आत्मजीवनी व्यक्ति केन्द्रिक तथा आत्मनिष्ठ रचना, तेणु प्रथम पुरुष आंगिकर लिखा जाए। यार नायक स्वयं लेखक होइथांती। यार नायक किए ना स्वयं लेखक निज लेखनी रे निजको निजे साधारण पाठकों सम्मुख में उपस्थापित करथांती। सी कौन लिखिं विषय ही सी साधारण पाठकों सम्मुख में उपस्थापित करथांती। आत्मजीवनी रे लेखक निज जीवनर केउं घटना और अनुभूति सर्वसमक्ष उपस्थापन निमंते केते गुरुत्वपूर्ण बा प्रासंगिक ताहा से स्वयं विचार करती। तो आत्मजीवनी से कौन करते हैं जे लेखक तो निज जीवन में क्यों घटना घटी अनुभूति कौन से संपर्क सब उपस्थापन करथांती। आत्मजीवनी लेखक जीवनर इतिहास। तो आत्मजीवनी हूँ लेखक जीवनर इतिहास कहीं ना से जीवन में जहाँ भी सब निजर सब जहाँ सब कर आत्मजीवन निज जीवन में से जहाँ सब कर से सबको से एथारे उपस्थापना करथांती। सेतिपई तांकर जीवनर इतिहास होउची तांकर आत्मजीवनी। तो गोटे मनीष मरीगला पर भी तार आत्मजीवनी को समस्ते पढ़ी पारिबे एवं ता विषय समस्ते जानी पारिबे केउथुरु ना आत्मजीवनी। अतीत घटनावलीर पुनः स्मरण यार भित्ति। एथिरे लेखकों व्यक्तित्व आचार विचार और अंतर्दृष्टिर समस्त दिग प्रतिफलित होता है। लेखकों व्यक्तिगत जीवनर विवरणी सहित तत्कालीन समाज राजनीति धर्म अर्थनीति परिवेश परिस्थिति कला साहित्य इत्यादिर चित्र एथिरे संयोजित होता है। एथिरे लेखकों समाज प्रति दायित्वबोध समसामयिक चरित्र और घटनावली प्रति विचारशील दृष्टिभंगी प्रकाश लाभ करिथाए। तो लेखक जीवन में जहाँ भी सब कर समाज प्रति केमती दायित्व रही समसामयिक चरित्र माने के मन सब अच्छा जहाँ सब घटनावली घटी से विषय से दृष्टिभंगी प्रकाश लाभ करिथांती। आत्मजीवनी रचना निमंते स्मृति कथा दिनलिपि टिप्पा खाता चिट्ठी दिन पत्रिका इत्यादि गुरुत्व थाए। यही सबु उपादान गुड़ी को लेखक निज विषय रे प्रामाणिक तथ्य उपस्थापना करिबारे माध्यम रूपे व्यवहार करिथांती। तो आत्मजीवनी रचना बेले तांकर किछि स्मृति कथा रहिताए जो कथा को से लिखि थांती एवं तांकर टिप्पा खाता होता है जो कि तांकर प्रतिदिन घटना जहाँ भी घटू से सब लिखि थांती। तो यह केवल स्मृतिचरण नुहे स्मृति चिट्ठी दिनलिपि आदि को
उपजीव्य कर रचित होता है। तो यहाँ से कहते कि केवल स्मृति साहित्य के रखिक लिखिले केवल हेनी से चिठी दिनलिपि आदि को उपजीव्य करने को पड़ था। आत्मजीवनी रे लेखक निज संपर्क में सठिक तथ्य प्रकाश करते द्वारा रचनाटी आकर्षणीय और समाज उपयोगी होता है। तो आत्मजीवनी रे लेखक निज संपर्क में निज विषय सब ठीक ठीक व सठिक तथ्य प्रकाश करते कहीं आत्मजीवनी को जड़े पढ़िकी विषय ही सठिक जापर ना। तो से जीवन सबकि सत्यता को से प्रकाश करते। लेखक निज दृष्टिकोण आत्मजीवनी रचना कर से जानतर हो बा अजाणतर निज जीवन में घटी सत्य घटना को लुचाई दे पारती किंबा असत्य तथ्य को वर्णना कर पारती। मात्र आत्मजीवनी रे सदासर्वदा सत्य और सठिक तथ्य प्रवाद करने रीति सिद्ध। तो कहुई कि लेखक जेहेतु सी निजे लिखुं ना जीवन में जहाँ घटी जोटा न घटी भी से उपस्थापन करपारती। किंतु आत्मजीवनी नियम कौन ना एमर सत्य व सठिक तथ्य प्रदान करने उचित, यहाँ हूँ तार नियम। कि जड़े लेखक यदि चाहिए तेरे सी कौन करेंगे ना सी जो घटना जीवन में घटनी से सबको भी से उपस्थापन करें। तापर अच्छी लेखकंकर सकारात्मक और उत्तम गुण केवल प्रकाशित न होई मंद अभ्यास नंग्यार्थक प्रकृति इत्यादि आत्मजीवनी रे अंतर्भुक्त होता है। एथिरे स्रष्टा व्यक्तित्वर सचेतन अचेतन और अवचेतन स्तर भावना मध्य रूपायित। तो आत्मजीवनी रे लेखकंक जीवन को अधिक प्रभावित करुथिबा और स्मृति रे सजल होई रहितिबा आत्मीय स्वजन पड़ोशी बंधु परिजन तथा अनेक चरित्र रूपलाभ करथांती। तो आत्मजीवनी रे से तांकर पड़ोशी तांकर स्वजन तांकर बंधु परिजन एवं स्मृति रे जो मान सब रही से विषय तांका आत्मजीवनी रे मध्य लिखि थांती। आत्मजीवनी लेखकंक परिणत बयसर रचना एवं यह तांका मृत्यु पूर्वर रचना होइथिबारु एथिरे से जीवनर संपूर्ण वर्णना दे पारि नथांती। तेणु आत्मजीवनी सदा असंपूर्ण एक साहित्यिक विभव। तो आत्मजीवनी आमर कौन गोटे असंपूर्ण साहित्यिक विभव कहीं जड़े आत्मजीवनी लिखिला टाइम रे से जीवित समय ही आत्मजीवनीटा लिखि थांती एवं से मरिबा पूर्व आत्मजीवनी जो पर्यंत से लिखि थांती सेतिकी ही रही जाई थाए। तो मरिबा पर से आत्मजीवनी केमती लिखिबे, मरिबा पूर्व ही आत्मजीवनी को से सारी थांती। आत्मजीवनी रे लेखकंक द्वारा परिवेशित विषय तथ्य और घटना गुड़ी को पाठक विश्वास करे एवं सत्य मणे पाठक नायकर अंतःस्वरूपर सत्यता को प्रत्यक्ष करथांती। तो आत्मजीवनी लेखक जहाँ भी लिखि तो पाठक हिसाब से आमको सेटा को कौन सत्य ही भाविबा को पड़िबो। तो से जहाँ लिखिथन से सत्य ही हेइथिबो। आत्मजीवनी सहज सुबोध भावपूर्ण भाषा और वर्णनात्मक शैली रचित होता है। तो आत्मजीवनी सहज सुबोध भावपूर्ण भाषा और वर्णना शैली रचित होता है। लेखक निज सर्जनक्षम कल्पनार पुट दे आत्मजीवनी रे वर्णित घटना और विवरणी को हृदयग्राही करिथांती। तो ये आम जानिले आत्मजीवनी स्वरूप, एबे जानिबा आत्मजीवनी वैशिष्ट्य। आत्मजीवनी लेखकंकर आत्म अभिव्यक्ति। तो आत्मजीवनी हूँ लेखकंकर आत्मा बा निजस्व अभिव्यक्ति। सत्यता यार विशेष धर्म और सत्य हूँ यार विशेष धर्म कहीं जीवन में जहाँ सब घटी थाए सत्यता से एथिरे वर्णना करथांती। आत्मजीवनी केवल घटनार प्रकाश नुहे बरं चित्रण अटे। यह लेखकंकर अंतर और बाहर स्वरूपर कलात्मक प्रकाश। आत्मजीवनी रे लेखकंकर आत्मनिरीक्षण आत्मविश्लेषण और आत्मालोचना हेउछि एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य। तो आत्मजीवनी रे लेखकंकर आत्मनिरीक्षण बा से जहाँ सब निरीक्षण करछन्ती निजस्व ताकू आत्मविश्लेषण बा निजे ताकू विश्लेषण करछन्ती एवं निजे ताकू आलोचना करछन्ती। लेखक स्वयं निजको विश्लेषण करी निजर भल मंद गुण अभिगुण को निरक्षेप रही प्रकाश करिथांती। आत्मनिरीक्षण करी लेखक स्वयं निज जीवन को मूल्यांकन करिथांती। तो आत्म आलोचना करी लेखक निज को खूब निकट को देखि थांती और सठिक तथ्य दे वर्णना करिथांती। आत्मजीवनी हेउची जड़े व्यक्तिर साहसिक स्वीकारोक्ति। आत्मजीवनी पाठ सर्वकाल अन्यमानक प्रेरणादायक होता है। तो जनकर आत्मजीवनी को पढ़ी तो आमको जो मैंने सब अन्य पाठक मैंने पढ़ी था निहाती से प्रेरणादायक होता है। आत्मजीवनी रे अतीत अन्वेषण व्याकुलता
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଇତିହାସର ପ୍ରମାଣିକତା ଓ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଗୁଣଧର୍ମ ଥାଏ। ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନିହାତି ଭାବରେ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସମାଜର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେ ସେଇଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ନିହାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବ। ତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ ବିଚାର ସତ୍କର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭର ଅନୁଭବ ମିଳେ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଧୁନା ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି ଓ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଭାଗ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସମକାଳୀନ ସମୟର ବିବରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆତ୍ମଜୀବନୀର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏହା ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ତଥା ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ବିକଶିତ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜୀବନ ରସରେ ରସାଣିତ ଓ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଝଙ୍କୃତ। ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲିଖିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ସରଳ ନିରାଭରଣ ଓ ଭାଷା ପ୍ରାଣଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ତ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଭାଷା ସବୁବେଳେ ସରଳ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଓ ପାଠକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବେ। କୁଶଳ ଲେଖକଙ୍କର ପରିବେଷଣ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାର ମୌଳିକତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ତ ଆମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆଧୁନିକ କାଳର ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭବ। ଏହା ଲେଖିବା ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ଏହାର ଲେଖକ ନାନା ପ୍ରକାର ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେହି ସାଧୁ ସନ୍ଥ, କେହି ସମାଜସେବୀ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, କେହି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଐତିହାସିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିଳ୍ପ କଳାକାର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅବା ସେହି ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଚରଣ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଦିଗ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ସାମାଜିକ, ତାପରେ ଅଛି ରାଜନୈତିକ, ତାପରେ ସାହିତ୍ୟିକ, ତାପରେ ଧାର୍ମିକ, ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ଆମର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ସେବାମୂଳକ ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଲାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ସେବାମୂଳକ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ପ୍ରକାରଭେଦ କେତୋଟି ନା 7 ପ୍ରକାରରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ସାମାଜିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ସାମାଜିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା ଜାତି ଧର୍ମ କର୍ମ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବେକାରୀ ଆଦି ନାନା ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନାପୂର୍ବକ ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହିଁ ସାମାଜିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତ ସମାଜକୁ ନେଇକି ମାନେ ସମାଜରେ ଆମର କ'ଣ ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସାମାଜିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମସାମୟିକ ସମାଜର ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଚିତ୍ର ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ, ସୀତାଦେବୀ ଖାଡ଼ଗାଙ୍କ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ସାମାଜିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ, ତା ସହିତ ସୀତାଦେବୀ ଖାଡ଼ଗାଙ୍କର ଆମର ମୋ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଜନୈତିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆଦି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ରହିଛି। ଏହି ଦିଗମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ରାଜନୈତିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ରଚିତ ସାଧନାର ପଥେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଲିପି। ତ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଯେଉଁ ସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚିତ କରାଯାଇଛି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ପଥେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଦଯାତ୍ରା ଲୁଣମରା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସଙ୍କର କର୍ମୀର ସାଧନା,
नंदकिशोर दासଙ୍କର ମୋ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଓ କାହାଣୀ ଏବଂ ରମାଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନ ପଥେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତ ଇଏ ଗଲା ଆମର ରାଜନୈତିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ସମାଲୋଚକ ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନଗାଥା ସହିତ ସମସାମୟିକ ସମାଜ, ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି, ନାନା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ କଳା ପଟବତା ସହ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଆତ୍ମା ଓ ଆଙ୍ଗିକରେ ଥାଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଆବେଦନ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଆତ୍ମକାହାଣୀ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୁମ୍ଭାରଚକ, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ମୋ ଫୁଟା ଟଙ୍କାର କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାହିତ୍ୟିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତ ଏଥିରେ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନୁହଁ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆତ୍ମଚରିତ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ଆତ୍ମକାହାଣୀ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୁମ୍ଭାରଚକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ମୋ ଫୁଟା ଟଙ୍କାର କାହାଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କର ସାଧନା ପଥର ବହୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି ସହ ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବେଶରେ ପରିଚୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଆକଳନ କରି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଧାର୍ମିକ ଭାବ ସମ୍ବଳିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ସଂସାରରେ ବହୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରି ନିଜ ଜୀବନର ଗତିବିଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳତା ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମଚାରଣା ଓ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ସଫଳ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ବହନ କରିଥାଏ। ତ ଧାର୍ମିକ ଆମର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଆମର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 5ରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ମଣିଷ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ତୁଲ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥାଏ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର କରି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷକମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖିଥାନ୍ତି। କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷକମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷକ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେମାନେ ହିଁ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବେ। ସମାଜ ବିକାଶରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂମିକା ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବତାର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ପରିକଳ୍ପନା। ତାପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କର ଜୀବନଗାଥା ହିଁ ଛାତ୍ର, ସମାଜ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଲାଗି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ। ଅଧିରାଜ ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଗାଥା, ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ତରଙ୍ଗ, ବନମାଳୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ନିଜ କଥା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କର ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନ, ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନର ପଥପ୍ରାନ୍ତେ, ଡକ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ମୋ ଜୀବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଗାଁର ଡାକ, ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଅକୁହା କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନୁଭୂତିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ତ ଆମର ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯେଉଁଟା ସେସବୁ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ସେବାମୂଳକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପୂର୍ବକ ନିଜ ଜୀବନର ସଂଗଠିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ସେବାମୂଳକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ମୋର ବାରବୁଲା ଜୀବନ,
श्रीवत्स पंडांकर आत्मचरित, रमादेवींकर जीवन पथे, बैराग चरण मिश्रंकर स्वभाव नियत जीवन युद्ध, मनमोहन चौधरींकर कस्तूरी मृगसम, चंद्रशेखर मिश्रंकर सत्यवादी 7 वर्ष, भरत चंद्र नायकंकर मो पूर्व स्मृति कथा। तो यह हूँ कौन आम समाज संस्कार सेवामूलक आत्मजीवनी। जस्टिस राजकिशोर दासंकर अनेक दिनर अनेक कथा, गंगाधर रथंकर भूली नाही, गिरिजा भूषण पट्टनायकर जीवनर बाट घाटे इत्यादि यही श्रेणीर ग्रंथ। एतद् व्यतीत केतेक आलोचक आत्मजीवनी को वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आत्मजीवनी भावे मध्य दुई भागरे विभक्त बा दुई प्रकार आलोचना करिसेंती। वस्तुनिष्ठ आत्मजीवनी रे व्यक्ति निज जीवन काल मध्यरे घटिथिबा नाना घटनार कालानुकर्मिक वर्णना कर देइथांती। व्यक्तिनिष्ठ आत्मजीवनी रे लेखकंकर व्यक्ति चरित्र और अंतस्वर प्रकाशित होता है। वस्तुनिष्ठ आत्मजीवनी रे व्यक्ति जीवन को केंद्र करी बाह्य घटना वर्णित हेबा बेले व्यक्तिनिष्ठ आत्मजीवनी रे व्यक्ति मनस्तत्व मुख्यतः प्रकाशित होता है। तो वस्तुनिष्ठ रे व्यक्तिर बाह्य जो घटना सब से सब वर्णित होता है एवं व्यक्तिनिष्ठ रे व्यक्तिर सब आत्म बा तार आंगिक बा भीतर कथा सब प्रकाशित होता है। तो सरीगला आमर आत्मजीवनी संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। जदि भिडियोटी भल लगी तेबे लाइक कमेंट शेयर निहाती भाव में कर। जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना से चैनल को सब्सक्राइब करदेव और पाखे बेल आइकन को दबाईदेव। जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करछे से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने ए आग को नुआ नुआ भिडियो देखा चाहूच पढ़ा चाहूच से मो चैनल को तो निहाती सब्सक्राइब कर सहित जो मैंने पढ़ा बेस चाहूँ आम टेलीग्राम ग्रुप अच्छी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक देती से जातु और टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हुंतु। सेठारु पीजी भी जो मैंने पढ़ा चाहते से भी पीजी पढ़ी पार। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।